What's up mga kabasbay? Today is Sunday. Oh, Sunday. Niadto kog pantalan kay nangita og sudan. So mao ni akong naabtan. Oh, hatun na nato nga ihuwad kay atong pilian. O kinsa gid mo palit og mga sudan nara ta diri sa pantalan. Makapalit ra ka diri og 200 nimo usa na kilog tunga. Depende pod na sa isda. Nay mga sugbaon, nay pwede nay pwede tuwaon, yan na pwede kilawon, na mga kinasun. Basta kompleto na ni sila diri. Nya makangyo pa gyud ka kay dili man ni diri kuan, wala man sila abang, wala man ni pwesto. So pwede ra ka mangyo o giyabo na so mopili na ta. Na mga sugbaon, di ba daghang kay kapilian no. So ug na kay gusto na mga pasayan dagko o kana mao na pasayan nga lami, dili man na siya pasayan niya sa kuan kan sa lapok. Mao na pasayan sa laod. So mopili na ta kay para makauli na ta, makaluto, makakaon na ta. Pwede ra ka kay mo ukay. Okay ra ka o amping lang gyud ka basig matunok pud ka ba. So mao na to napilian na. So mao na pasayan nya nokos. So, mao ra tong gipampili mga kuan lang ba mga ginagmay ra gud. Tapas pa kayo ni. Wala pa ni mas 2 ka oras gikan sa pagkuha sa dito sa dagat. Kaya kaning oras alas 6 pa ni sa buntag. Daghang kay mo palit diri kay ano barato ra jud guys ya kontra dito